प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तार में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जावेद नाम के एक शख्स की है। जावेद भाई ने अपने घर रमज़ान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। ये कहानी जावेद भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे? क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायीद कर रहे हैं? पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ़ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब हैं, तो ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस अब फल फ्रूट कटना बाकी हैं। आप ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जावेद कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अफजाल है, वो नबीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नबीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मज़े के साथ साथ लजीज खानों का मज़ा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया। जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी, अब तो सब लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार भी नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। जावेद कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। जावेद बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गईं। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी खाना खाया है और अब फिर से ज़िद कर रही है। जावेद कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ़ कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। जावेद बताता है, मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेज़ी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया।
میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ عورت کے آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن میں تیزی سے تقریباً 10 منٹ میں ہی پہنچ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان تلے رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا۔ ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرا کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ جاوید بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ مجھے دعا دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی تھی جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ جاوید کہتا ہے گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو کر معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ دوستو ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا۔ یقیناً کسی روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ لیکن اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔